आज ब्लॉग रे आमे बुलिबा महामही टेम्पल जोटा कि एक प्राचीन आध्यात्मिक मंदिर। सब मैंने चलते फाइनाली गाड़ी बाहर करवा बाहर सो समय आसिक 9:08 है। नमस्कार बंधु मैंने मु आदित्य आप स्वागत आ गए नुआ फ्रेश ब्लॉग को भाई मैंने। सो आज ब्लॉग रे आमे बुलिबा महामही टेम्पल जोटा कि एक प्राचीन आध्यात्मिक मंदिर जोटी की बहुत गुड़िए पालन करती कि एठी जो बैराणी रे मंदिरटा अच्छी माँ पादरे पूजा करा जाए मुंड आुड़ा खंडी आ मुंड ब्रह्मपुर अच्छी बोली स्टोरीटा मुझे शुणी। तो यहाँ बैराणी अच्छी कवि सूर्यनगर भी कहते। तो ये प्रत्येक शनिवार को बहुत गहली रहे आउ बहुत सुंदर भी जगह। तो चलतु देखा आठ कौन चारि साइडर दृश्य भी आपण देखे आ कौन कौन प्रसिद्ध अच्छी से लोकाल मानक पचारा और पूजारी को पचारा ये कि कौन आ कलसी कौन पानी मानसिक करती से गुड़ाक भी आपण मानू देखा। तो चलतु देखा कौन हो कौन ना। तो आगू जाइए मिसवा। तो चलो 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 मैंने गाड़ी रे पेट्रोल नहीं तो पेट्रोल फुल करिया तापर एठू बाहर चलो टैंक फुल कर दवा ये फुल कर दिया टैंक। हाँ फुल नस 30 था 40 कर देना तो भाई मैंने जमी देखी आम आसिक पहुँची गलु कवि सूर्यनगर बा बैराणी भी कहते। सो देखिपारे मस्त गोटे स्टेचुटी बनाई कवि सूर्यनगर कवि सूर्य नोटिफाइड एरिया वेलकम यू। फाइनाल आसी कवि सूर्यनगर पहुँचलु। सो महामही टेम्पल तो कौटी अच्छी जानू किंतु क्या गोटे पचारदेवा ये रोड उपर ही अच्छी लेफ्ट साइड रास्ताटा अच्छी। तो चलतु देखा लेफ्ट साइड रे पड़े आमर आउ ये रहा कि बैराणी मार्केट नजारा देखो। बैराणी भी गोटे बहुत बड़ टाउन 1 किलोमीटर भीतर पूरा फैलिकी अच्छी मात्र 2 साइड दुकान मझे रोडटा आगू चला आगे आगे बड़ गेटा गोटे आगे लगी लेफ्ट साइड रे। देखो यहाँ बैराणी बस स्टाण्डटा 2 गेर जिते कुछ असुविधा नहीं। देखिपारे बस स्टाण्ड पाखे श्री श्री महामही पीठ। तो चलते भितर जा साइड देखिपारे दुकान गुड़ा पूजा सामान बिका होती ये कि मार्केटा भीतर दृश्य लेफ्ट साइड रे मंदिरटा पड़ो जहाँकि मु मैप रे देखुली। ये अच्छी मंदिरटा ये अच्छी सो यहाँ रहा कि मंदिर दृश्य गाड़ी साइड रे पार्क कर दे एक साइड रे कर दे एक साइड रे कर दे भाई किसी आउटर दृश्य किसी एमती अच्छी देखो। यहाँ रहा माँ महामही टेम्पल जोटा कि मार्केट रो बैराणी आसला बस स्टाण्ड लेफ्ट साइड रे पड़ो। तो भीतर को 100 मीटर आसला अच्छी ये रहा पूजा सामान कौन टे नेबा तापर बाहर एठू मैंने यहाँ रहा माँ महामही टेम्पल मेन गेटा। तो चलतु किसी प्रसाद किणवा तापर एठू बाहर
भाई नड़िया गोटे दीप गोटे दे दियो तो प्रसाद फाइनाली आनी देचु तो चलो बर्तमान भितर जावा चलो चलो साइड रखी प्रसाद आनी सारी तो चलतु भितर जावा ये रहा कि इंटेरियर दृश्य मांगर देखो भीतर किसी इंटेरियर दृश्य देखो केमती अच्छी गर्भगृह मध्य फोटो उठाते ना तो भितर मोबाइल एलाउ नहीं सो बाहर किसी मुझे आपण मानक दृश्य देखा दूसरी देखो ये भी अच्छी किसीटा मंदिर बंद है कौन भोग लगुच हाँ ठीक सो माँ प्रसाद लगुच तो टिके समय पर पहड़ खोलला भितर को जावा कौन चलते ये क्या पचारदेवा मंदिर विषय कौन टे कहे से माँ अच्छी पचारदेवा देखिए देखुदा है मैंने माँ ये बस माँ आप नाटा तो माँ ये बस तो माँ को पचारि बुझीदे ये मंदिर केबेठू बनी आउ एठिर रहस्य कौन अच्छी शनिवार कौन पूजा होची अधिक गहली होची आउ एठी कलसी कौन पे रखुचंती माँ कहबे कहदु माँ एटा को 1000 वर्ष है मंदिर होती पूर्वापुरुष अच्छा माला दिगरू माँ आईले आईकि ये गोटे करा गछ थे करा गछ मूले रही से रहीकि बड़ी दिया तेली जड़े आसूला से मालार सोरिष रसुण पिज सब बेपार करती साथी माँ मालर आईले झील रूप से आईकि ये गोटे करा गछ थे से बेपार करुला तो से बेपार पाखे सी रही बेपार कले चारिआडे बुलिक से बेपार कर गोटे बुधवार हाट बेली गोटे होता बैराणी पाखे कौन होता बुधवार हाट गोटे से हाट को जाइए से बलदिया तेली गोटे 12 वर्ष पुटे था से माँ कौन कले से बलदिया तेली पनीपरिया किणिक आनला समय से झील रूप से रहा ता तले से लास्ट को से पुटा काटला बेलू बलदिया तेली देखला बेलारे मो पुटा तू काटिदेलु 3 गड़ी करदेलु ना मत तुम 3 गड़ी कले मु 3 जगार रही ब्रह्मपुर रहा मुंड पितल रहा गंडी ये रही पाद बलदिया तेली 3 करदेला खंडारे 12टा खंडा ये शनिवार शनिवार जब शनिवार पूजा बाहरला चतुर्दिग लोक किए कौटापी आईकि किए कलश बसई किए गुआ छुआई नहीं गाँव में करती ये जी कलश बसैला मानसिक बसई पड़ोस वर्ष हेल्ले लास्ट गाइबे उठे प्राय कौ कौ जगार लोक चतुर्दिग को दिग बाकी ना चतुर्दिग मांगर सब जगार पूजा पाऊ रायगड़ा सोमलपुर विजयगढ़ एड़े सुराट बम्बई सब जगार को जगार पूजा सब जगार लोक मैंने जगार लोक किए चाकरी किए झीपाई किए कौटापी जी मानसिक बसैले किए पुओ झीपाई बेली आईकि गुआ खाई जाती से पुओ झील हेले आईकि नंडा कर पिला चुटी काढ़ी जा घंटी घंट जा जी जोटा देवा देकर मानसिक जाती आईटा पर्व पर्वाणी बेले अष्टमी नवमी 9 दिन पूजा पर्व पर्व बड़ पर्व आईटा को मकर को जात्रा बेले मकर जात्रा वर्ष थे माँ 10 अवतार संक्रांति आगा मकर संक्रांति संक्रांति दिन माँ 10 अवतार गाँ बुलिक आसवे आउे गंभीरा को घंटे बेलू गले राति 12टा घंटे बेलू मंदिर को आइबे एटा पूजा विधि चलती चतुर्दिग को दिग बाकी ना मांगर चलती पूजा विधि सब रहस्य हाँ यहाँ पूर्वापुरुष अच्छी से बलदिया तेली साथी माँ आइले आम पूजा से पकईकि आम पूजा रही तेली लोक पूजा कर झील पिला पुओ पिला सब मिसिक गलेला आम झील पिला करदे माँ पूजा कर हाँ माँगर पूजा तो झील पिला कर पुओ पिला भी अच्छा सो माँ जमी कहले रहस्य बहुत दूर दूरांतर लोक मैंने आसती जमीक रायगड़ा संबलपुर बहुत दूर दूर रास्तार आसती माँ को ये दर्शन पाइबापी आ मानसिक करने आ माँ जमी कहले प्रत्येक संक्रांति संक्रांति आ शनिवार ये बहुत गहली हुए आ बाहर को भी माँ यात्रा हुए ये तो माँ आसिक बाहर जाती बुलिकी आसती ठीक अच्छे जब आपण मैंने भी आसवा चाहते यहाँ
सो बोईराणी कवि सूर्यनगर भी कहते यहाँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट अच्छी सो बोईराणी बसस्टाण्ड रु टिके आसला आपको मेन गेटा लेफ्ट साइड देखा लेफ्ट साइड रु मात्र 100 मीटर भीतर को आसिले यही मंदिरटी पड़ो। तो देखो मंदिर पहड़ पड़ी तो खोला ही सारापर मुझे जब कैमेरा एलाउ थे दर्शन कराइबा ना अथवा एमती बाहर दृश्य आपको देखा तापर ये बाहर मैंने यही जगह किसी भक्त आसते बुलायापी तो कौन मानसिक थी कौड़ आसते कौन कहे भाई आप नाटा मो ना जितेश कुमार साहू आप कौड़ आसती मुझे ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर आसते कौन मानसिक थी ना कौन मानसिक थी कौन आप स्टोरी थी कौन सक्सेस होती कहे मानसिक सेमती किसी ना खाली एमती बुलायापी आसती तो झील भी आसती हाय झील हाय आप नाटा तुम नाटा दीप्ति तो भाई के सहित किसी मानसिक सेमती ना एमती खाली पूजा बुलायापी आसते सब ब्रह्मपुर तो यही किसी वक्तव्य तो चलते पहड़ खोली सारापर जा दर्शन करवा मैंने मंदिर पहड़ खोली सारी देखिपारे जमी सो चलते भितर जा माँ को दर्शन करवा देखो चल भितर जा हाँ कौन डाकिले पचारे कहे चल जा ये रहा कि भीतर दृश्य ये रहा कि इंटीरियर दृश्य देखो ये माँ को आसनटा अच्छी बोधे आई साइड माँ को लकर अच्छी आई साइड रे किसी पोस्टर लगी देखिए एमती ये ढोलटा अच्छी माँ को तो चल गहल टे भांगे भितर को आम जा दीप रखी गछ लगे हाँ आज्ञा आगे अच्छे आज्ञा सुंदर पूरा आगे अच्छे भिकारी पट्टनायक कश्यप गोत्र तले महापुर अच्छा तो माँ से अच्छा मो नारे बांधी भिकारी पट्टनायक माँ भिकार पटना मनस्कामना पूर्ण करी यात्रा मंगल करे सब राउजक मानसिक पूर्ण कर सरी आरी कल महामाई यात्रा मंगल करे परिवार उज्जवल करे सब परिवार उज्जवल करे मानसिक पूर्ण कल महामाई बांधे बांधिक मुआटा यहाँ करा गछ रखिदेवे आप मो सहित आप बुल कहीदेवे कि कौन कर चल आसतु जा सब पूजा संपूर्ण है एवं जीवा हाँ हाँ माँ का दर्शन देख सो ए आज्ञा मो सहित जी बाहर साइड रे दर्शन करदेवे आस टाइमिंग आगे मुझे पचारे भूल जाती तो आगे टाइमिंग टे कही 5:30 बेलू आमर आलती हो बुझे 5:30 बेलू आलती है आमर पहड़ पड़े सका घंटा बेलू घंटा आगे पहड़ खोलला 3:30 राति 9टा बेलू पहड़ पड़ जाए माँ भोग लगे पर तो यहाँ थी टाइमिंग तो आपको धरिकी आपने आसपे भाई ये आसपाई आड्रेसटा टी कही दिखाँ आर कवि सूर्यनगर महामाई मंदिर गंजाम गंजाम यदि जो आस्कार आस तो बोईराणी गाड़ी मिल जाऊँगी इजिली हाँ मिल जाऊँ ठीक है आस्कार पूरा गाड़ी मिल ब्रह्मपुर के 50-60 किलो गाड़ी मिल
ରଖିଦିଅ ମଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ବାନ୍ଧିଦିଅ ମୁହଁଟା ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ହଁ ଦୋରିଟା ଦୁଇଟା ଏପଟେ ବାନ୍ଧି ଆସ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମାନସିକ ଡୋରି ମାନସିକ। ଗଛ କରା ଗଛ ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ହଁ ହଁ ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବ ହୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ସେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ହୁଁ ବୁଝିଲେ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିବେ ତାଙ୍କେ ମିଶି ପାରୁନଥିବେ ଏଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ ଘର କଳି ଥିବ ଏ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ କୌଣସି ଉଣି ଗାଡ଼ି ଏ ଭିତରେ ଅଛି ନା ସେ ମାନସିକରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର କରିବେ ମାନସିକ ଆଜ୍ଞା ମାନସିକ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବର୍ଷ ମାନସିକ ହଁ, କରିବାକୁ ବର୍ଷେ ପରେ? ମାନସିକ କରିବ ସବୁ କେତେ ଦିନ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ 6 ମାସରେ ଆସିବେ ନା 3 ମାସରେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇନି ନା ତିରିଶରେ ଆସିବେ ଆଉ ପୂରଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଙ୍କର ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଛଞ୍ଚା ଗୋଟେ ଦେବେ ଯିବେ ଏତିକି କାମ ଯାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବ ଯିଏ ପିଲାପିଲି ତାଙ୍କର ହେଉନଥିବେ ବୋଲେ ଭଲ ସାରିବେ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ତାଙ୍କେ ଏତା କରିବେ ଗୁଆ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶନିବାର ଗୁଆ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ସୋ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୋ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଶନିବାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆର୍ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଆର୍ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମିଶିକି ଆପଣ ଯାହା ବି ମାନସିକ ଥିବ କରିପାରିବେ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିବେ ଏବେ କିଏ ମାନସିକ କରିଥିବେ ଚୁଟି କାଢ଼ିବାର ଅଛି ବେଲେ ତାଙ୍କେ ଆସି ମାନସିକ ତାଙ୍କ ଚୁଟି କାଢ଼ିବେ ନାଇଁ କାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନି ବେଲେ ମାଆଙ୍କର ମାନସିକ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବି ଅଛି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ହେଉନି ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଗୁଆ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶନିବାର ଆସିଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆସିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ହଁ କି ମୋର ହଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କହିବି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରାର ମାଆଙ୍କର ପାଦପୀଠ ହେଉଛି ଏଇଠି ପିତ୍ତଳର ଗଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଣ୍ଡ 3 ଗଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଏଠି ମା ଥିଲେ ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 1999 ଯେଉଁ ସାଲରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ପଳେଇଲା ସିଏ ଆଗରୁ ଆଗେ ମାଆଙ୍କୁ ସେପଟେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲୁ ପାଦପୀଠଟା କରା ଗଛ ନାହିଁ ଆମର ବୁଝିଲେ କରା ଗଛ ଆମର ପଡ଼ିଗଲାଣି ପଳେଇଲାଣି ପୁସ୍ତ ବଟ ଝରି ସବୁ ଜାଗା ପଳେଇ ଆସିଲା ଥର କରା କଥା ମାନିକିରି ହଁ ମାନିକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିୟମ ବୋଲେ ଶନିବାର ପୂଜାଟା ବୁଝିଲ ଯେଉଁ ଝିଅ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କେ କହିବେ ମୋ ପିଲାପିଲି ନାହିଁ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଧରି ତାଙ୍କେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ବର୍ଷେ ଆମିଷ ବନ୍ଦ ବର୍ଷେ ବନ୍ଦ ଆମିଷ ବନ୍ଦ ବୁଝିଲ ମାଆଙ୍କ ପିଠକୁ ଆସିବେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବେ ଯିବେ ତାଙ୍କେ ପୂଜାଟା ଶନିବାର ଶନିବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ ହେଲା ବର୍ଷେ ହଁ ବର୍ଷେ ମାନସିକ କରି ଶନିବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାହା ପଣା ପାଣି ଯାହା ତାଙ୍କ ଫଳ ଫଳ ଅଦା ଲସି ଫସି ପିଇ ପାରିବେ ବର୍ଷ ସାରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ବନ୍ଦ ଆମିଷ ବନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇବା ବେଳେ ବର୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଖାଇପାରିବେ ବର୍ତ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତଟା ଓହ୍ଲେଇ ଖାଇପାରିବେ ଯେ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ବର୍ଷ କାମ ନାଇଁ ହେବନି ସେଥି ସକାଶେ କୁହାଯାଏ ଘରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା କାମ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ରଖିବାର ଅଛି ମାନିକି। ସେଇଟା କଥା ସେଇଟା ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଉଚିତ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ ଖ ନହେଲେ କୁହା ଉଚିତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିବା ବର୍ଷ ପୁରା ରଖିଲେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ନ ଖାଇବା ବାସ୍ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ଆଶା ରଖିଦେଲେ ତ ଗଲା ବେକାର ସେଇଟା ବର୍ଷେ ବନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କହିଦେବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହଁ ହଁ ପଚାଳ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଲାଇନ୍ଟା ଆଉ ହଁ ଶୌଚାଳୟ ଫୌଚାଳୟ ସବୁ ଶୌଚାଳୟର ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି ଅଛି, ସବୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ବା ଏଇଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଛି ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ସୁବିଧା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେଲ ଗଛ ବୁଝିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ଗଛଟା ମାଙ୍କର ପର୍ବଟା କୋଉ
ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଦିନ ହଁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ସାତ ପାଟନା ମା ବୁଲିବେ, ପୁରା ସାତ ପାଟନା ବୁଲିବେ ମା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ମା ବାହାରିବେ ଆମର 12ଟା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାହାରିବେ, ଦିନ ବେଳୁ ବାହାରିବେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 12:30 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଆଙ୍କର। ସେଇଟା ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମ ମାଆଙ୍କର, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ବେଲେ 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର। 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଏଇଠି 12 ବର୍ଷ, ପିତ୍ତଳର 6 ବର୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 3 ବର୍ଷ, 3 ଗଡ଼ି। ଏଠି ପାଦ, ପିତ୍ତଳର ଗଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି 12 ବର୍ଷ। 6-3 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଉଛି ନା। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ମାସେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିନ୍ ମାସେ, ପିତ୍ତଳ ଜିନ୍ ମାସେ, ଏଠି ବି ମାସେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଲା। ହଁ ସରିଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣଟା? ଏଇଟା ଦୀପକଟା। ହଁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇଛୁ ଆଗେ ଲଗେଇଛୁ। ହଁ ଏ ଦୀପକ ଦିଟା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟା। ଯାହାଙ୍କର ମାନସିକ ଥିବ ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ତାଙ୍କେ ବସିବେ, କିଏ ମାସେ, କିଏ 15 ଦିନ, କିଏ 10 ଦିନ, କିଏ 7 ଦିନ, ବୋଇଲେ ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ। ଏବେ ବି କିଏ କେତେ ଜଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବସେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ୟାର ଦେଖା ଚାହାଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ତାଙ୍କେ ଜଡ଼ାପଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଆମେ ରିକ୍ସ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଆମେ ଜଡ଼ା ପକାଉ, ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଥାକ। ଏଇଟା ଦୀପ ଭରଟା। ହଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କଳସୀ। ଏଇଟା କଳସୀ ବେଲେ ଏଇଟା ଯିଏ ଅସୁବିଧା ଥିବ, କାହାର ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାଙ୍କ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ବୋଲେ 1201ଟା ବାଇଁ ଦେବେ ଏଇଠି ଖାତାରେ, ତାଙ୍କେ ଏଇଠି କଳସୀ ବସେଇଦେବେ। କ'ଣ ଯୋଉ ମାନସିକଟା? ହଁ ମାନସିକ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯୋଉ ଏବେ ଘର ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲେ କହିଲେ 1201 ଏଠି ଖାତା ଲେଖା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ବର୍ଷ ଯାକ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ହେବ। ସପ୍ତାହକୁ 25 ଟଙ୍କା ନା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏଇଠି, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଟେ ଆଉ ପୁଣି ଛଞ୍ଚା ଖଣ୍ଟେ ଆଣିକି ହଁ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ମାରା ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ଘର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ 1201 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଟେ ଛଞ୍ଚାଟେ ଆଣିଦେବେ, 101 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ବା କିଛିଟା କଥା, ସତ କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ମହାମାଇ। ମାନେ ଏହା ଥିଲା ମହାମାଇ ମନ୍ଦିରର କିଛିଟା ରହସ୍ୟ ବା ବି ଏଠି ଆସିପାରିବେ, ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା। ତ ଚାଲ ନିଲା ଗାଡ଼ି କାଢ଼େ, କାନୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା, ଏଠୁ ଏବେ ବାହାରିବା ଆଉ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସାରିଛୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ପଚାରିଦେବା। ମୋତେ ତ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏଥିର ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତି, ପୁରା ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ସିଟି ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବି ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର 40-50 କିଲୋମିଟର ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ ଆସନ୍ତି ସେଇ 20-30 କିଲୋମିଟରରେ ରହିବ। ସୋ ଆସିପାରିବେ ଆଉ। ସୋ ନିଲା, ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରଟା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ କୃପା ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା, ତାର ଏଇଠି ରହିଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।